Oh, hello everyone. Good morning. Just a quick royal dagitay tao nga chismosa. Anyway, ti tao numaminsan dagitay ngay nalaing nga agar-aramid ti istorya adalang ti maipulong da. Iso nga amuyo kasjay ti kaaduan na ditoy amuyo maten. Canada is a multicultural country pero dagitoy parehas tayo nga Pilipino kuna karamihan kunaklatan nga nanaganan pakeme pakeme-keme da di mo gayam amo nga nalaing kunwari inta sangwanam tapos no nakatalikod kagayam nagadot is istoryaan nata adagayam ti kemkemen na nga sakit tinakem ate ngay ipatay nan ti imon na kumano kasjay iso nga dagiti nga tattao kailangan iwasan nyo dagita dagita nga naapal ta dagijay nga tattao nga adda apal na nalimod ti busor na kingka gayam nga di mo amamo katungtungtum ay won ate kung kunana pay met piman tapos kuno dati ibaga mo won ate kasjay kastoy piman to no gayam nakatalikod kan adjay nga tao nagadon ti impan na iwarwaras nga tila at daging gana isumbong na pa yan ijayan ti pinakangaton tanong maperdi na kalaeng. Anyway, adu nga talaga kasjay ti tattao dito iso nga dagita nga chismosa iwasan yu isoda. Tapos dagiti nga pagipulpulungan na or pagisistoryaan namamati damot agpapada da nga rod nga chismosa agpapada da nga tanga iso nga patyon damot dijay imbaga dijay maysa iso nga siyempre agpapada da nga duldog may sa ti grupo da iso nga agpapada da nga kasjay but anyway kasjay ti biag ti Pilipina ditoy iso nga no mabalbalin dagita pakeme-keme kunwari obserbaron pay nga mismo no agpaypayso nga nasingpet with no in the end perperjen nakabatlaeng gayam tapos may samot nga tanga DJ taga nga to mamati bet ata nagpintas nga rod ti pinangi pulong na kinyam nga nagpintas ti pinangamo-amo na ajay adati posisyon na nga pagipulpulungan na iso nga tanula ang maikat ka agaramid iti istorya tati amuna isunan to ti ikabilda nga kasukat mo nga nagkamali ata kasano ko mga ikabilda ko awmot amuna tintumon lang amuna dati tumon lang agkuskus dita di alangan nga rod nga ikabilda isunay jay na nga to iso nga ay apo baybay anyo dagita tattao nga kasta no nalaing da nga agistorya agaramid ti istorya ited mo langon kini apo God is always there for you. God is good. So yeah, adu dito Canada iuray pa ibagang nga multicultural tilang dagita tunay nga Canadian haanda nga chismosa agistoryada man pero it's the truth pero no ni Pilipina tinagistorya oh my God iwasan mo lang dahil talaga nga sika iti madi sika nga talaga ti mali uray inaramin na lang di istorya na kasla kuma oy ni kasti kasyay oh ni kasti kastoy ngem di mo gaya met amo tapos nagkomento mo dyan nagistorya na nga pada na nga tanga ay ket na matin tumet ay ket di jayon at agkakakagrupo da iso nga dagita ti dapat nga iwasan no maobserba mo jay tao ket no katungtungtong mo uray ate kung kuna na kinyam no nga nakadirekta di jay mata na king ka ammom nga isuna ke traidor ta
ti tao no katungtungtong naka dapat eye to eye contact haang katungtungtong mo sa balik kikitaan na agipulpulong king ka sa balik kikitaan na. So kailangan, this is through my experience. Iso nga kailangan naka-contact niya eye to eye no agpaypeso nga ibagbaga na jay kinapudno na. Iso nga iwasan dagi jay nga kasi nga tattao ta adu ditoy. Anyway, thanks for listening. I will post a blog later on if I have a chance. I'm heading to work. And hope to see you soon. Please subscribe my channel. Just it doesn't have to be subscribed. You can just like, watch, and yeah. Thank you. Have a good day, everyone.